अपना प्रबी न थाका हुन्ना भी नुहुना मुख प्रबी नुला दे इदु चाकाब्रा मोला का पुष्टि मानु खान होलिबि ना जाना खान बिसि थाकिबो इदु ल ओपरदे अचिब्रा इनिका आस्ते गइना जानाय दिबो हेलो फैमिली मेंबर्स आरो वेलकम बैक राजे आजिबि आरो आपने लो छोड़े हबो पारे आसे আজি तो मैं मा लगा रूम दे आमी वीडियो बनाया से दे बच्चा तुदा निमिदे चिरी लगा वीडियो बनाय गना आपने अंके देखाइसले आमी 3 पार गानी आमी वीडियो बनाबले आसे इदुरा আজি मैं बच्चा तुदा के आरो लोक कर ले जाय से दे बच्चा तुदा ला फैमिली दे इंडिया ला बाहर ब्रा एकटा सामान एकटा पठाय गना आसे इदुरा मैं আজি इदु ताइखान के इदु दिबले जाय आसे दे इदुरा की दिसे की आसे ताकाला खोडे जाय गना हे लॉक करबो इदु टाइम दे ताकाला खोडे ही कबो इदुरा साइड के भी वीडियो स्किप न करिना तो चलो लॉक करबि ताकाला खोडे फाइनली उजिना से अपने के अभी मॉर्निंग दे खोरब्रा कोइगिना उलानसना आजि इदु पाचा दुटा लगा फैमिली उसोदे आमी इत्या उजिना लॉक कोइगिना से दे तो आजि तो इदु समी लास्ट टाइम आहा दे एकटा तो हुमाइगिना तागिसे मुलि आजि तो तादि उठिगिना इनिगा दोरिगिना से इदु कुनबा नाजाना खान कारणे गो आसे इदु दुटा मोटा आसे दे पाचा दुटा तो मोटा माइकी भावना नरबे मोटा आसे माइकी दुटा आसे आरो मोटा दुटा आसे इदु माइकी दुटा तो स्कूल जाइना आसे किमु क्लास दे आसे एकटा तो 3 दे आसे एकटा तो 1 दे आसे ताइ जिन्दु माइकी इदु दुटा तो मोटा बिमार हुआ दुटा तो इदु मोटा दुटा आसे फैमिली मेंबर्स कम आजि মই आरो आहा दो एकदम आपने ला ऊपर दे खुशी कथा लुइगिना आया आसे আজি हपना ब्राबी न थाका हुन्ना भी नुहुना मुख ब्राबी नुला इदु चाकाब्रा इदु बच्चा तो ताके दिखि लगिना इदु वीडियो दिखि लगिना इदु बच्चा तो ताके मरम करिगिना चिरिदि बथाइगिना आसे इदु ब्रा इदु ओलप कोइदिबो गइगिना आजिबि आरो इंडिया पूजा आसे दे निचु मानु होलिबि नाजाना खान बिसि थाकिबो ते विलेज खान मोला का पुष्टि मानु खान होलिबि नाजाना खान बिसि थाकिबो इदु ल ओपर दे अचिब्रा इनिका आस्ते गइगिना जानाय दिबो आरो आमाखान नागा मानु खान आरो आमाखान इदे कोन्या मानु खान दिबि आमी कबल मनवादो आमाखान मन विलेज खान बि इनिका आसे दे इनिका जागाते आसे दे गइगिना इदिबि आपने ल ओपर दे जानाय दिबो इदु लास्ट टाइम चिरिदि बनाय थाका लागा इदु वीडियो बना ओपर दे इदु वीडियो दिखिगिना मन विलेज ला फैमिली ताइ खान तो आमी फर्स्ट टाइम हुना आसे कोनोबा खान तो हुनिगिना बि थाकिबो जागाते आसे इदु को जागाते मादि आसो आजि हुनिसे को खान बिसि थाकिबो आरो बिसि मानु तो जाने किना थाका खान बिसि थाकिबो मन पुष्टि लगा फैमिली खान तो एकटा जागाते आसे इदु बिसि तो माली इनिका माते माली सिटी इनिका माताला जागा एकटा आसे गसे इदु फुल नाम तो हुलुमाली सिटी इदु तो अथे कंट्री गइगिना আজি মই हुनि आसे इदु कंट्री तो पहा लगा आमान मन फैमिली एकटा आसे ताइ खान ब्रा आमी के इदु बिमार हुआ बच्चा दुटाला फैमिली दे ओलो भइलिबि अपनी ब्रा पंचायत बिना भइलिबि मरम ब्रा नाम तो नकोबि दे इनिका ताइ खान इनिका कइसे भइलिबि ताइ खान नाम तो মই नकबो जाना खान जानि थाकिबो इदु तो ताइ खान ब्रा कोआ वीडियो बिन बनाय केना इनि दिदि बिना का कोआ आसे भइलिबि মই इदु वीडियो बना नाय आरो ताइ खान इतु आसे ना जानिले तो ताइ खाला फैमिली दे ओलो भइलिबि इदु जानिसे बोलो तो प्रार्थना प्राबि मदद करि दिबो तो प्रार्थना बि याद करि दिबो तो ब्रा মই আজি भावना करছে इदु तो ताइ खान ब्रा इदु মই वीडियो बना नाय तो ताइ खान ब्रा तिया लगा पैसा तो ताइ खान के हैंड ओवर कर दिसे बोलो तो इदु पैसा तो ताइ खान के दिसिना तिया ना इदु किनका जानिबो इदु लगा ऊपर दे इदु तो आमा खाला मन पुष्टि लगा फैमिली एकटा दे उना साथे इदु तो इंडिया ला बाहर दे आसे गय आसे तो মই नेट दि साइसले इदु ओशन लगा ओशोर दे आसे इनका भी दिखि आसे जाना खान कारणे भी गय आसे आमा खान लगा मानु भी इनिका ला बाहर दे इनका बहिगिना आसे इदु ब्रा ताइ खान लगा फैमिली याद करिगिना आमा खान प्रार्थना ब्रा मदद दिबो दे गइगिना अपने ला ऊपर दे आमी जानाय दे आसे तो इदिया जातुला फैमिली दे आमी इदु ताइ खान ला फैमिली ब्रा पठाय दा लगा इदु पैसा हैंड ओवर करि दिबो इदु पासवर्ड है फैमिली ब्रा इदु ताकाला फैमिली ऊपर दे की खुशी कुटा करबो इदु जानाय दिबो इदु 10000 पठाय केना आसे दे 10000 पठाय केना आसे मान दूर ब्रा इदु
তাইকানি না লিখি কিনা না পুরা পঠাই দিয়া আছে ইটো বৰা মই এটা খানকে বাচ্চা দুইটালা ফ্যামিলি দে ইটো হ্যান্ড ওভার কৰি আছে আচ্ছা এতিয়া আৰবি না পাউৰি কিনা কৈ আছে কোনোবা খান ইটো লাষ্ট টাইম লাগা ইটো জিৰি দি লাগা বনাই ৰাখিছে না ইটো জিৰি দি লাগা তাইকান যে হ্যান্ড ওভার কৰি দিয়া লাগা কোনোবা খান না জানে কিনা হ্যান্ড ওভার কৰা লাগা না জানে কিনা থাকিছে বলে তো মই ডেসক্রিপশন দে ইটো ভিডিও তো মই ঢালি দিব ইটো লিংক ঢালি দিব আপনি ইয়াতে চেক আউট করবি চাই কিনা আপনি খান পৰা দিয়া লাগা জিৰি দিটো তাইকান যে হ্যান্ড ওভার কৰি দিছিলে গৈ কিনা আপনি আন ওপৰতে ইটো বি জানাই দি আছে তো এতিয়া নৰখি কিনা আমি কৈ আছে এতিয়া ককাই এতিয়া কোনোবা ইটো মৰম কৰি কিনা ইটো বাচ্চা দুটাকে মৰম কৰি কিনা ইমান দূৰ পৰা শুনাবি নহনা মোক প্ৰাবি নকলা জাগা পৰা এনেকা বাচ্চা দুটাকে মৰম কৰি কিনা এনেকা 10,000 পঠাই দিয়া ইটো কাৰণে এতিয়া কোৱা নিচিনা আমাৰ খান চাইড পৰা আপোনালা ফেমিলিতে একো ঘূৰাই কিনা দিব লাটো নাথাকিব হ'লেবি আপোনালা ফেমিলিতে লং লাইফ মাঙি কিনা আৰু আপোনালা ফেমিলিটো আহা যোৱা কৰা তেন্তে একো চুকুম নাপাই কিনা একো বেমাৰ চিমাৰ নহয় কিনা এনেকা থাকিব কাৰণে আমাৰ খান পৰা আপোনালা ফেমিলিতে কেতিয়াবি খতম নোহোৱা লং লাইফ মাঙি না প্ৰাৰ্থনাতে ৰাখি দিব দেই গৈ কিনা এইটো আমি জানাই দি আছে আমি বাচ্চা দুইটা নিমিতে ইণ্ডিয়াৰ পৰা পাহাৰতে থকা খান এইটো ককাই আৰু তিথিৰ পৰা 10,000 পইচা মহিলা বাচ্চা দুইটা মই এখন ফেমিলিকে মদত কৰি দিয়াৰ পৰা আমাৰ বেছি খুচি পাই আছে আমাৰ নুশুনা কাণ্ট্ৰি আছে মইতো আজিলৈকে শুনা নাই আমি ইউটিউবতে নহ'লে গুগলতে চাৰ্চ কৰি কিনে চাব মইতো এইটো কাণ্ট্ৰিটো শুনা নাই কিন্তু বোলে মই পাহাৰতে বেছি বেৰাইছে হ'লেবি এইটো কাণ্ট্ৰিটো আজিলৈকে শুনি পোৱা নাই নুশুনা লগা এইটো কাণ্ট্ৰি নুশুনা লগা কাণ্ট্ৰিৰ বাবে আপুনি মই লগা ফেমিলি নিমিতে 10,000 পঠাই দিয়ে আৰু একদম মই লগা খাং এটা হালকা হৈ যোৱা নিচিনা আছে এইটো আপুনি বেছি খুচি পাইছে আপোনাৰ লগা কাম আপোনাৰ মিনিষ্ট্ৰি আপোনাৰ ক'ত ঠিক থাকিলেবি আপোনাৰ লগা কামটো ছাকচেছ হৈ কিনা আৰু পাউৰি কিনা আৰু মানুহ খানকে দুখীয়া খানকে মদত কৰা পাৰিবলৈ টিভিতেই গৈ না আমাৰ সদায় আপুনি ফেমিলি নিমিতে হোল লাইফ আমাৰ নমৰাত্মক আপোনাৰখানকে ইয়াদ কৰিব দেই গৈ না জানাই দি আছে থেংক ইউ চব কৈ দিছে ব্ৰাদাৰ বাবে তাহালা ফেমিলি ওপৰতে খুচি পাইছে ইটো নিচিনা এতিয়া আমি নৰকিনা কৈ আছে ইটো নিচিনা নাজানে কিনা আমাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰাটো নাজানা নুশুনা জাগা চকু পৰা নেদেখা কাণ পৰা নেদেখা ইটো কাণ পৰা ভিডিঅ' দেখি লৈ কিনা মদত কৰিব এনেকুৱা মন ওলাবলৈ টিভি দেই গৈ কিনা আমাৰ প্ৰাৰ্থনা ৰাখি দিব কোৱা নিচিনা আমাৰ খান নুশুনা জাগা পৰা চাবি না এতিয়া বাচ্চা দুটাকে দেখি লৈ কিনা এইটো 10,000 পঠাই দিয়াটো এইটো ওপৰৱালা লাগা একটা মেৰিকেল একটা আছে ইটো নিচিনা এতিয়া বি ৰাস্তাটো আমি সদায় ক'ব এতিয়া বি ৰাস্তাটো পুৰা খোলা আছে কোনোবা খান ইনাখান আৰু বাচ্চা দুটাকে দেখি কিনা আৰু মদত কৰিবলৈ মন আছে আৰু চাবলৈ মন আছে ইনা কৰিবি এতিয়া তাখান ট্ৰিটমেণ্ট নাজা তাক ৰাস্তাটো খোলা আছে দেই গৈ কিনে এতিয়া বি আৰু জানাই দি আছে তো আজিৰ কাৰণে ইমান আৰু নেক্সট কি আছে মই পাৰা তাক আৰু আপুনি আপডেট কৰি দিব দেই গৈ কিনা জানাই দি আছে তো এইটোৱে কথা